Namaste. My name is Dikshita Ramanandan. I finished unit KG. I'm going to say few slokas. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Gurume Deva Sarvakayeshu Sharvata Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। नमस्तेऽस्तु महामाये क्षिपिते सुरपूजिते चङ्गचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। असतो मा